सिलीगुड़ी में 5 महीने से डीए नहीं मिलने पर प्रदर्शन, बकाया वेतन और 4% डीए की मांग पर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी। सिलीगुड़ी में पिछले 5 महीनों से डीए नहीं मिलने से नाराज ऑल बंगाल तृणमूल शिक्षा मित्र संघ के सदस्यों ने आज उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने प्रशासनिक भवन में ताला लगाकर रजिस्टर को घेर दिया है। प्रदर्शनकारी बकाया वेतन वृद्धि और 4% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि मुख्यमंत्री ने डीए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया है। संगठन का कहना है कि कुछ महीने पहले भी इसी मांग को लेकर काम बंद कर आंदोलन किया गया था। उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज दोबारा प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय के कई कामकाज ठप हो गए हैं। कर्मचारी और छात्र जो माइग्रेंट सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी कामों के लिए आए थे, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। संगठन की उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। वही कार्यवाहक रजिस्ट्रार ने बताया है कि इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुलपति को पद खाली होने के लिए विश्वविद्यालय में कई प्रशासनिक दिक्कतें आ रही है। प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय के कई विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ है। ऐसे में विश्वविद्यालय का संचालन कैसे होगा, ये कहना मुश्किल बताया जा रहा है। ঘিরে আপনারা এক প্রকার বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আপনাদের দাবি দেওয়া নিয়ে, কি দাবি দেওয়া আপনারা কি চাইছেন? আমাদের খুব সিম্পল দাবি, আমরা 5 মাস থেকে যে দাবি জানিয়ে এসেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এপ্রিল মাসে 4% ডিএ ঘোষণা করেছে, সেটা সরকার যখন যখন ডিএ ঘোষণা করতো আমরা পেয়ে আসতাম। এবার দেখা যাচ্ছে আমরা আর সেটা পাচ্ছি না। কর্তৃপক্ষ যখনই আমরা কোনো ডেপুটেশন দিচ্ছি, কোনো আন্দোলনের পথ অবলম্বন করছি, তখন বলছে 10 দিন সময় দাও, আমরা করে দিব, ভিসি আসুক বা না আসুক। কিন্তু লাস্ট আমরা 7 দিন পেন ডাউন কর্মসূচি করলাম, সেই পেন ডাউন কর্মসূচিতে আমাদের কোনো উদ্যোগ দেখাচ্ছে না আমাদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে। অথচ ভিসি না থাকার পরে যেই সব কাজগুলো করা যায় না, ভিসির অনুপস্থিতিতে যেই সব কাজগুলো করা যায় না, সেই কাজগুলো সবটাই হচ্ছেও, স্টিল নাও হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 4% ডিএ যে ঘোষণা করেছিল, সেটা থেকে আমাদেরকে তালবাহানা দেখিয়ে বঞ্চিত করে রাখছে। তার প্রতিবাদেই আমরা আজকে এই কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছি। The classroom was once bounded by 4 walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. দুদিন ধরে অচল অবস্থা, কাজকর্ম বন্ধ, স্টুডেন্টরা বিভিন্ন কাজে শিফট হয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থা, অচল অবস্থা কাটানো সম্ভব হয় কি মনে করছেন? সত্যি আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর সংকটের মুখে। দীর্ঘদিন ধরেই ওনাদের একটা দাবি ছিল, বেতন বৃদ্ধির দাবি। সেটা ইনিশিয়ালি আমরা মুভ করেছিলাম, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু সামহাও সেটা এখন এই পরিস্থিতিতে মেটেরিয়ালাইজ করা যাচ্ছে না। তার কারণ আমরা একটা মিটিংয়ের পারমিশন চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম হায়ার এডুকেশনে। তাদের বেতন বৃদ্ধি ছিল, একাডেমিক অডিট ছিল, তারপরে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের এনএমআর এর একটা রেফারেন্স বোর্ড ছিল, আমাদের কম্পিউটার সেন্টারের একটা কোর নেটওয়ার্কিং সিস্টেম নিয়েছিল, আরও কিছু ক্রিটিক্যাল ইস্যুস ছিল। তো ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রমোশন এবং ওদের ব্যাপারটা ক্যাজুয়াল এবং কন্ট্রাকচুয়ালদের যে ইস্যুটা, সেটা ছাড়া আলোচনা করা চলবে না আনটিল জয়নিং দ্য ভাইস চ্যান্সেলর। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে তো আর কিছু নেই। আমি তাদেরকে ভার্বালি তারপরেও রিকোয়েস্ট করেছি, যেহেতু ওদের দাবিটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকদিন ধরে এরা দাবি করছেন। আমরা ওয়েট করছিলাম ভাইস চ্যান্সেলর জুন থেকে জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, স্টিল ডিসেম্বরের 19 তারিখ আর একটা হিয়ারিং আছে, ওয়েট করছি। যদি কোনো সদর্থক ভূমিকা দেখা যায় রাজ্য সরকারের থেকেও বা চ্যান্সেলর থেকেও। জানি না, এই পরিস্থিতিতে 1.5 বছরের উপরে ভাইস চ্যান্সেলর নেই। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal, awarded Best Residential School in North Bengal, with AC hostels that feel like home, and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School,
the home of tomorrow's champions. Admissions open. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।